basinganzao urendezema owahuzaya urendezema owahuzaya mratsi kubali ya mndu mshaga aho hauswaliti ahambia ukautibe mdadza aho mbahindu bandabo ndizo hukubali hukakuba mdadza aho mbahindu bayo aibu yo urisa mwanadamu wa Kiislamu ya mndu mshaga uzie ndizo utibe mdadza aho mbahindu bahari mndu mshaga amba utimbe haumwana mshe ndizo mndu mhamba utiporo mdadza aho mbahindu abo ndizo mwana mshe kutuba mdadza aho mbahindu ya hala mdadza aho ngulalo nanzaya hujaza mbaba aho ngulalo nanzaya na abonga wena mapesa ngawena haina mbahindu mratsi kubali kaka wa mzaya mbahindu mrazili wakati saidia wa mzaya mbahindu wali izo kazirendo nganzao wanrado saidia wa wazaya mbahindu wahila wanrado tijaze konjilateri wajaza frigo walinkuhu walinyama na vala wa wazaya kwa tsula mbahindu shawandu kwa tsina haja nao aizo na mrenge ya sababu ya heki iswainu ya suratul Baqara buwatukuf ikemfano hokanyoju suratul Baqara ikemfano wallahi alazim uqsimu billahi alazim ngani mlabioni hele dzina la Mungu ngani mlabioni hema dzina ya Mungu mimi ni zambao tiparoishia hema shisho yangu yani tiishia hema shisho yangu yani mwanamshe Islamu mkomori ulona ya tu dépenser yani a partir ya 22 za uhea ngena ndongo ya 22 ans mais je sais pas c'est quel âge mais à partir de 22 ans comme ça mwanamshe shababi jeune wa 22 ans ou wasuli 25 ans simwisha hema shisho yana ngambiro mahala walo restaurant basi ngurongozo mdzadza hahe basi hambi ya mdzadza hahe ukaa njahwambi ya unizaye bomadzi ya shonga astaghfirullah ngwambi ya mdzadza hahe ukaa njahwambi ya unizaye bomadzi ya shonga la hawla wala quwwata illa billah mimi tishangaya sihumiwa samba hamba urende mimi msohumiwa bona wanda mimi nifanye nambe wala gurongozo ndo wala mtatamba wode mwana hangu bofundi de unrongozo ngweshiyo wala mtatana mbyoka wode mwana hangu bofundi na mzaya humbani hunu ya la humbani hunu bofundi sihumiwa samba ambaje we mwana haho wa mzaya ya la humbaniho hala humbani hakuroha mdatolamba wallahi bazibo funti wa mwana hangu na mzaya ya la marumboni hangu samba ndiya subuti ya hwambia uka nja hwambia unizaye bo madzi ya shonga ngwambia mdatako kamadzi ya shonga ukanjaba unizaye bo madzi ya shonga la hawla wala quwwata illa billah alazim yeduna ishanje yeduna ibadilika wanadamu hule usubutu urongozi mtatako kali urongozi mbaba ho kali aizo watukufu mtwanza nilete haku irsari njia rimweleza ni mbabi ulawana ne suratul Baqara kema ne sura yuni parwa suratul Baqara na rinjo harimwazi aya rifubise haraka rjo wasulu harimwazi aya izasatena rinjia o harimwazi aya rakaujariziye wakati yozi ngabonrongozi njira zamba mifano minjira yamba shakarna utowa emifano hiyo pia ngaritsungovira ambrefu basi revire haraka basi de aya ya 183 mrunanga le aya iliribezerie resume mbabi rjonjia wala razia bismillahir rahmanir rahim ngarinjia wa gharimwazi aya Mwenyezi Mungu ngurambiukana ya ayyuhalladhina amanu enyi wandu muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutiba alaykumus siyam kutiba mfarudhishiwa mobligajewa msamwa bani obligatoire Mwenyezi Mungu hamobligeni hamfarudhishiani kutiba alaykumus siyam mfarudhishi wa mfunge yetumu kama kutiba ala alladhina min qablikum hamande namna ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafarudhisha owandu wabira wakaudofunga yetumu haizo aborsarele kana yetumu ya Ramadhan sitinda sirifunga wasite saze zabira hata mtume Nuhu nonroha wafungu yetumu mtume Ibrahim wafungu ya Ramadhani mtume Musa wafungu ya Ramadhani ze zabira zifungu yetumu ya Ramadhani aizo Mwenyezi Mungu amba timfarudhishiani ogharimwe aya yinu ewanzo yangalo msahaf ewanzo yangalie ngujangalia 183 daborandisa Mwenyezi Mungu harifarudhisha yetumu yinu hamade namna ya fardhisha owandu wabira la'allakum tattaqun huenda ikamfanya hizo Mwenyezi Mungu ngujumnikani taqwa ngamjora Mwenyezi Mungu ngujumnikani iman hoka kulimba hindu utine maji hasababu ya ura Mwenyezi Mungu ya hoyo
kheri iyo baraka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujouninka kheri ngujouninka baraka ngujouninka iman aizo ngarendele yao ambrefu la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat Mwenyezi Mungu amba zentsiku zake tumuyizo zontsihu zawaza 29 jours au 30 jours أياما معدودات فمن كان منكم مريضا امركاو ngemwade harimwanyi ikamru ngemwade ngujoja yabone faman kana minkum maridan yulumwade kanga wena grosses kuna ushinda ufunge ikango hozwa shahitwa haku kuna ushinda ufunge ikango tabihemba kuna ushinda ufunge faman kana minkum maridan ole kawo ngemwade shangujo kauja yabone au ala safarin au ngeharimwa msafara wa hule kana ushinda ufunge humsafara nziani fa'iddatun min ayamin ukhar haruhusiwa ya renti yetumu ya jeya libe usiku unrwaji haruhusiwa renti ya jeya libe usiku unrwaji rangunge mwade ngujobona ngujoranti ya jeya libe kahabona wa ala alladhina yutiqunahu shawala nrikaukwana ushinda wafunge hata waje wafe dawala walona uwade watojoka ubona hata waje wafe awala wanru waloma nrumaduhazi vie ngutoka mduhazi ataje afekana ushinda yafunge fafidiyatun wongujoto wa fidia yamba hindu yambwao midi toamu miskin yalise mndu maskini shanganzao ze kilo 2 za nsohole ujoka uzitowa yikayende nsohole ulao ikawe ula basmati awe ula parfume kuna ujo wende wa hule nsohole yankunzi utowe hamade namna wenji wafanyao mnungu tuambia mrenda ule juna la nsohole lankunzi na bala wengo ulo basmati kokwa ngulo parfume alafu ngondo watowe yemidi hutowa valori ya nsohole yankunzi tindekeliyo ganzo utowe shanda ila ulao yode manabo ko Faransa yukaya 5 euro haina usiku ngojojo uzitsanganye sanzima sa 50 euro uzitowe kokwaho wakatuzima ngojojua utowe haina usiku au utowe sanzima Mwenyezi Mungu amba fafidia tu'amu miskin ngotowe shahula ulise mamaskini tu'amu miskin Mwenyezi Mungu lezo kafa man tatawwa khairan fa huwa khairul la ejo enjeza hanza afanye njema towe sadaka ujumwa wenjeza iyo khairu kake juu wa antasumu khairul lakum shahofunga yetumu iyo ndo khairu hanyuju in kuntum ta'lamuna kanga mjua yani ekanga wena zemvuza ushinda ufunge nga umrukoko nga umrumba shango jono kanga ushinda ufunge yabo yonde njema hofunga rahano towa yemidila Mwenyezi Mungu amba shahru ramadan umwezi wa ramadhani unu alladhi unzila fihi alquran ndo mwezi Mwenyezi Mungu yadzubisa ye Qur'ani shahru ramadana mwezi wa Ramadhan alladhi unzila fihi alquran ndo mwezi Mwenyezi Mungu yadzubisa ye Qur'ani hudan linnas wa Qur'ani nujaikaya wokofu yoko wanadam wa bayinatin min alhuda ibenulie o wanadamu ezaoko hazonti pia ibenulie wandu kabati zodo bandaza kabati za udogo andaza wa bayinati min alhuda wal furqan Qur'an nutsena ijayim benulieni eza haki neza batil yuridu Allahu bikum al-yusra Mwenyezi Mungu mwanzizoni zenyangu ze fasili wala yuridu bikum al-usra Mwenyezi Mungu katutsa handongo nziro za difficile Mwenyezi Mungu amba yehanza zenongo zike fasili mrati jo zirenda difficile haukanga wandu wenji tizamba jana mtsobira iliyo banonga ngarendawo jo wasulu mahala razia jana tihala barjo wasulu mahala razia jana ngabondo ko urenda zendongo difficile na mtume hamba ukana yasiru wala tuasiru na mrende zendongo fasili shamtisa sanye Mwenyezi Mungu tsoingurambia ari suratul baqara yuridu Allahu bikumul yusra Mwenyezi Mungu yehanza ndongo zike nyangu hawepesi wala yuridu bikumul usra shekanza zike difficile amado wandu wenji wazifanya difficile ngabo wandu wafanya zendongo difficile wototia complication mreishi ya gawa lija likansibu mlango juu lilili mramba ribalanga bomrufoda honi ndongo zabatani mrungo nzoa yele zenkudi zahe mwanamshe zeregle ngonzoa yele harema jia timtushe yatinjo harimwesiyo abungu jot jije majinga jumenye handrongo za complication rorenge dino ifanya hama kopwa mrungo nzoa yele majahansimbali ende ya renge ya jaji holele nge muhara yondrongo za complication yoketina tambata butsoka uyonsi kwambilo kata ngabondo bokotso komplike wakata mtume masahaba wo urenga maji kale jonge lokali watia harimwanguo mrafungusha yitwa kabasta
ngodo jo urenge maji ya baridi uholele shaitwa ekale juange lokali kaitsina tamba tabu ilubunguze ze degreza shaitwa ezonga bantu boko komplike ukatumunga nzumra kemlemevu sabari ndojoko kemlemevu ngodo urenge maji ya baridi uholele shaitwa sha ukabatsimbata wandu wako komplike zendrongo ari mwana sheulo muhamili ulo na grosesi yekanjia yao na mndu ya hafa yatsiwonemwe mfuahe ya mlahabo ya hafa sabari abara tuchoko wone mfua ari tijije mrulo na nkudi yatsihande nazi yatsipike ndrongo za batani yatsipweze nyile yatsipenye yatsisuke na ndrongo za complication ngabwandu warenge dini waifanya hamakopo la sardini wasasanya atakabokoka umruka tulaulia mru abo mrunge mru wa dini ngutwanza ke mru wa dini abo mru atitsehe yabo mathalani sisi rijoutsega abunga jona mabala kartiwe marilataze kaseti yabunga nzomrufundi yani atokana tasbihi yani yajona mronzi yani astaghfirullah salamu alaykum alaikum astaghfirullah la edini nuketonza complication yani bane kamranya mabonsi uzingara tasbihi tudijokona sabunga wana imani astaghfirullah bofu kwazi astaghfirullah bofu kwazi astaghfirullah la lauliyo wando salamu alaykum nganyije wano lauliyo wando mungamba katwanza complication aizo yedini nganzomreshi no wandu welezo wandu hamwemwe ngabondo bakotso na mbyo kafundi wanashe wabuwa zenyile wendo hawazi yabunga nzo watowo harimwazi amizaho ni watoza bari mjokotoza bari na haina mrunga libro Mwenyezi Mungu amba haina mrunga libro kabatsa usamrumvu haina mrunga hailez ejo kanza baye nyile na baye yomfera eutwanza baye na yomfera ejo ubashe fuba yomfera shamitsi na ujwa ni force mru tsina ujwa no oblige mru kafna mbaye nyile la wama ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin ezahemi tumendo tsohamba basi wandu wadini wambi bas eyishia eyarenga yatsurenga sefin shokabo tsina ulaula mndu bari havanai yabo ngulauli assalamu alaykum abunsimlauli yao wala mwana mshavanai bofundi mana wamlauli sabati yamkotoka nsimlauli sabati kola mwanadamu wala mwanadamu wa madami halauli alaikum salam sifi zabaret ibidunya mebofundi ubalomo tasbihi kawona mwana mshafana udamba astaghfirullah haykum ranse hadis astaghfirullah haykum ranse hadis yo hadis david said ay kabro mwana mshafana unzani mrapeza rambia tawajire miharimo pando mrarmesha tatawe yani astaghfirullah kamkarazi haye ebano banenganyenda hubwana damu Mwenyezi Mungu katutsa wandu wa komplike la vie wandu wa komplike haina mrundizo ujoka uona nafanya utufanya mrola ulia mjojibu alaikum salamu rahmatullahi barakatuh sitoko nyangu siniko fasili basi fasili alhamdulillah maisha ndo fasili imani wede ujeni mrunga na imani ya la yadurrukum man dala idha tadaytum Mwenyezi Mungu dam ka hudunga dini ngabo ya tsudunga yanferai kuna kauzisiwa yentu wa kiyama muhimu rambi basi aizo narendelee Mwenyezi Mungu ambo kana yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون muendelee na ufumbo Mwenyezi Mungu zensiku zila za haidi mshukurie Mwenyezi Mungu mjane ze takbir rizele za jana uraji wa hayo katwanza rilete Mwenyezi Mungu amba wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib eko waruma wahangu wahuzisa bomtume ulwa wana nami fa inni qarib bahinga mikaribu ujibu da'wata da'i ngamjojibu za dua za hemrujoni womba idha da'an hani wombo miimi ekamraombo Mwenyezi Mungu ngojo mjibu ewanzo yaombe Mungu na muombe Mwenyezi Mungu amba ngojo rijibu idha da'ani shade kamraombo Mungu nganzo mraombe Mungu mratsendari mwakaburi henda wombo mfu ukanike jaubo mfu na mfuka na ushinda unike wala wali karjahara ukaitsi wali shakabati mrujo ushinda unike mbanongo toti Mwenyezi Mungu utsende harimo makaburi wombo utsende utsa hajini banga bando dingo tsahema jini ukajini nzuri saidie jini ribirlele daho izo ndrabo na ushi na batani wanzondongo na tsahe oha Mungu Mwenyezi Mungu ambokana wanifalia idha da'ani ikimru mwangu hani wombo falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarshudun haizo na wajibu zanongo za Mungu watekeleze za Mungu waombe Mungu waenda ngwajoho koha wakebo Mungu juu ayarazia jana ndayinu ikawo ngarjo yandisa basa inde ayara wahira yandisa ratsuitimizi jana randisi ayenu karjatimizi uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum Mwenyezi Mungu amba ukana mhalalishiwa yemasihu ya hetumu mlale no wandu shahanyu mraruhusiwa yemasihu ya hetumu yalale ni mrumshahahe simwambia nukana emaana aya yinu ya kauzuba umwandoni wa hetumu ikanziro swafu
si Mwenyezi Mungu ari facilite shomandonie etumu e Ramadhani ka très difficile hauka ekamra sa swale tarawih mro lala mruka jula mbahindu atampaka nden swabili yende ayarjuko wasulaba malarazia ngarjole zabandu malarazia arjuko continue leo hambokana wakati huo kamra sali shahula mraswale taraweha mrasiuha mruka jula mbendu tena mruka jujuha minu ya latahu mruka jujuha 2 heures ya latahu mruka jula tsahu kabaja katsahu wakati huo mruka jakaudo latahu shamre swale la ensha aswale taraweha mralala abo mpaka nden swabili bo masihu ya bongo joka izonza yabo mze ya bongo joka wandu wakautabika ndondondo ngasohari mwa suratul baqara ye verse ya 183 abasainu riwasuli verset ya 187 rikaya hagase harimwa suratul baqara randisa verset 183 abasayinu ngasoharimwe ayarjoka utimizile yinu ya 187 banda abo wanruwa kajoka ulambendo masihu mraka utabika nezenzaya ngabo sahaba yafunga tumu ya dwangwa Sormata ibn Malik hafunga tumu maharibi ya jakajawa yafungua nezenzaya hanja hasiuha banda hola muhema sihu mrumshahamba basi kuna ujua ule au kausahulala husiuha kuna ujua ule hata mbahindu kuna ujua ule yabo mpaka ulinde maudu maharibi ya sahaba ulaba kinezenza ya zila hata biha nezenza ya zila hata hendambi ya mtume ukaze noko katinyangu jananja wahina fungua sila lati siuhe masihunda dojuanile ukasikari wanuka jula masihu mruka jula na mrumsha masihu mruka jula mberu masihu zenongo katinyangu banda abo wandu wandiso tabiha haku ye masahaba wasaya mruka jula nemrumshe wo masihu hetumu ndo kwajaka ujua mruka jaka ujua ya lala nemrumshahe masihu ya hetumu ngabo masahaba watushinda wa reklame ekinao ya watendea Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ndo wakautongeza ye aya yunizube mguya jari ruhusu mrejo ujulala nemrumshahe masihu ya hetumu ya yunizubu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hapara yemrumshaha mbatsengelahun masihu wasaswale taraweha henda lala hambi yemrumshoka approach tsengelahun bomrumshahangu yemrumshawa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mbiyokana astaghfirullah tna usubuti ngasimwezo atumu ngasimasihu ya hetumu astaghfirullah tna usubuti emasihu mruka jula lana mrumshe emasihu mruka jula mbando bo Umar ibn al-Khattab tna ujua Umar ambaishia hansi mahadisi menji uhense de bindi tsengelahunu uninke mbendrongunle tsengelahunu uninke mbendrongunle bayetumu tifungo botasi hata maharibi rifungua renderi swale taraweha banabaha rakarjandisa tumu tena shabananga simasihu ngarlindawo riswale asubuhi randise wala mrumshe wa Umar ibn al-Khattab njaharaya sha wandu kwa jula mbendo masihu wandu kwa jula lana rosho masihu wa tumbo Umar ibn al-Khattab izo wandu kwa zifanya hizo Omari hamba nono embabiyo karadhi na ushinda ni linde mwezi wa kamili uhise hadisi yote na ushinda tsengela hunu ezoka ujiri amjenda nambie mtume hadisi votasi na declare ni mwambie ukashe ambie Mwenyezi Mungu ya change situation yenu ambie Mwenyezi Mungu ya revunguzize situation yenu ba karna ushinda ya hadisi yenu kama mwezi wa kamili mrati hondale mtu mshahibu masihu ashimba biyo karna ushinda Umar ibn al-Khattab ambie mtu mshauka tsengela hunu nike haka hangu na ujue mbabiyo ya mtu mshamba basi bastabu ikamba ngo itsao bismillah haya tsengela hunu renge haki yao sina shatsombioka masio Ramadhani yewe Umar msiju kanga sima sura sasa mbautsigele hunu nike barangu tsije unti na irili tegela Umar ibn al-Khattab anikiwa ila haki ya hage hanikiwa ila dro ya hage umeswatsumu emasihu banda abo Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu haruha botasi kende hambia mtume sallallahu alaihi wasallam kana ngabo za jiri sakafa tifanya ndongo zulonziro mtume amba urendeje amba ezajiri dokaja na masihu menjashinda na subiria mrumshaha ngutsi mwambia tsengele hunu masihu ya hetumu mtume ri jiri wandondo njashinda na subiria bahati nyangu mwezi wa kamili mtume ani sifanya mbeza habari mtume mwambia ekuja kao walala wasiwa ekuja na tabiri Omaramba njaona tabiri za kweli jaubu mtume njaka tabiri tika jau za kweli mina mrumshaha ngubu mtume sallallahu alaihi wasallam zika jau normal
mtume kuja katabirini wala la wasiu waona ndongo ama ufanya ndongo titabiri mtume tamba jauja mtume yabo wede ujuwe joka ulawana ikanga bo deba ikanga bo hukuma wede ujuwe mtume joka ulawana mtumamba rahanjambi na marongo ni Mwenyezi Mungu ya husuze ndongo hizo abonarlinde rijishilie Mwenyezi Mungu hizo johamba Umar ibn Khattabi henzahe ohahe banda yenzaho hahe ze ayazinu zizubu Mwenyezi Mungu akauja ruhusu ya rambi ukana uhilla lakum yonde aya ya 187 suratul Baqara uhilla lakum enyi waislam mhalalishiwa lailata siyami emasihu ya hetumu arrafathu ila nisaikum holala no wandwa shahanyu mruhusiwa ya bobo watukufu na mshukuria Umar ibn al-Khattabi rishukuria Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu ya kauritongeziza rijerini kwa ruhusa emasihu ya hetumu yabo mimi fundi ni mwambia oni sikati mwambia ni ava ya hetumu ukana mrenge konje mriafanya ibada umwezi wa tumu mratitengele mrumshe na ndongo za nduwashe umrumme tikati mwambianize habari hizo mrwaziye hata yetumu ihise sharangwe ayatsainu yamba sharango Umar ibn Khattabi shujaa mriakana mvu yakauana nkodo yakauani lusilam waye dhamana mwenza mvu Omar yakana mvu na jirma za waniledin ranzi waye kaja shinda ya stahamili hambaka na ushindali nde mweza kamili wise ne mrumshenge akotenge bavuni ya bobo wandu zila nakana mwambia nukana mvumwe ashe na mwanike mbabize haki za hawa hizo bango ishio ayatiyo idubu eshelentu joambilo ntwakia moka fundi kwamba warenti imriati fangemba habaro mozotumu na wala mrumshe wa halali na wala mrumme wa halali alafu Mwenyezi Mungu waruhusu bahofundi huambia warenge konje yabo mimi ngani mwambioni bo wantu ka ashe rangwe ayatsainu isaisomwa isaizubu rangwe aya isaizubu bo watukufu yabo ekawatsaha na mwanike masiku ya hetumu kuondo mahanyu wa halali uondo shahanyu wa halali watsaha wani kwamba hindu ya halaliyo na mwanike ntujambilo kamida minaizia hosoni mwa Mungu banga weka kwa janikiwa wotoka ujuma ubabufu woto jibabusa wakahama waswani kardiaki haizo esheleye watujoka kwa shindi wafunga yetumu watujojuha na nyisiu wakakwa shindi wafunga zetumu banga wekao ikawadwanza watsengeleye masihuwa ni kwa hakiyo kwa janikiwa ngaboko wo uswani ngaboko yani wo ukahama bala wafiwa ngabo ikawo kama wafiwa ngabo wanaume boko beshwa ndetumu nyitukufu yinu emasiyo hetumu waswaleta rayo wafanya za ibada shaeka hadwanzani kwamba habari tsene mndu mshambazia ngabo kwa shindi wona baba wona yani woka odo wanoto kama mpambafu andramada wao ashena mkeradhi mwanike umtujo wamenyela zetumu za hao watujojuha wapambafu woto kama pambafu wako kwa wono ani wako hadisi mradwanza mrongoza jinerve harongoza mndu mshenai tichiche valaila ndabwe masiku yatsuni kwemba habari ila aizo ashe mtsanza ni mengelene tumu bwandu mtsanza ni mtinieni gaspillage ya problem ya hetumu ashe ekawa na mwanike hakiruma siwe kawe itsaha mfanyeza ibada sha nsuzia eshelewa hele kifafa no waheze kardiaki watujore mani kifafa wa ubonzi mjoda mboka fundi ndi yatsongeza bahajari zilili yemba bidu yashe yabunga bwanashe boko wodwa na ume watujore warendeje na wanawashe bao ikao bao ikakwa janikwe hakiyo bao ngwajoka harimwa nyisi ngwajoka harimwa problem ngabona nashe bao ikawo uyanza ndondro hanza zenongo izo ikamrumsha madoba hamba ngutsa kujamnika mozotu masihu yatijo jamba kafundinde hambarizi ashe eshele watujojuha wandisobiho wana banga bwanashe bao bokweka kwa janikwe hakiyo wotojuha na manerve wandisobiho wana wandisorongozo wana haonai imrumashangaya sekuasa kisefa ibaniza jirindi pourquoi c'est quel problème handisorongoze mwana naye andisobihe mwana erendeje mwana katushanje kushu yake mwana jinerve hopana ndisorisa umhogo ubi enrovi hivi mrumashangaye za chirinti no mhogo wa habai banurendeje zila pia balanda bobo masiku ya kautsahaya ni kwemba habari ila tsunikiwa yo basi akili menyera juhana kifafa juhana ire yani basi aizo na mkeradhi ntwanza ni menyele ni bwatukufu ashe na mkeradhi ayatiyo Isaya ambauka uhilla lakum lailata siyami
hami mhalalishiwa emasihu ya hetumu arrafasu ila nisaikum holala no wanrwa shahanyu hunna libasul lakum. Narendelo harimwe aya bwatukufu rahaze minwiti ze jahisa narendeleye harimwa ze dakika rahaze jahisa bo watukufu. Naam, ngarendelea basi dakika tizo rahaze jabeza zahisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambiyo kana hunna libasul lakum hunna libasul lakum hunna libasul lakum oandwashe wao iyondo sitara ya hanyu izondo nguo za hanyu ziondo mahala hautulivu mdo sitiriha yani mrumshe iyondo sitara yake mrumme wa antum libasul lahunna na nyibanyu bo wandwaume nyindo sitara ya ho wandwa shahanyu mrumshe ya sitiri zaibu zake mrumme mrumshe na mwishe aya batiyo 187 mngwamba hunna libasul lakum oondwa shewa wondo sitara ya hanyu do mahala ya ureje mratulie ekemrumajo da honi yake harimo utulivu emrumshati kena nerve emrumshati jiheze usiu emrumeya jibiwa shati kebonze iho ngujo hoda hona do jifikiro kabana mrumshengu jo hausi ula bahebo mrumme ekanga woda honi utike harimo zeneri na ujinerve emrumshala hazini ngujo hado jifikiro kemrumangu ngujo hausi ya ndongo zina la nganzo ile daho likaye la utulivu haina mri ya kenguo ya sitire mwananya shabo mrumme utsendo hanyu upwashewe mrumshahaho utsende hwambiyo hanyu ukabale mrumshangu ye kabeye bale mrumshangu ye kafua bale mrumshangu wala mchafu izo kazambwa bale mrumshangu kazambwa mrudo sitirize aibu mrudo sitirize aibu mrudo sitirize aibu zahe mrumme ubahebo mrumshe usitiri zaibu zake mrum bahe mrumme asitiri zaibu zake mrumshe wandu watikeje majaleo watikeje dunarlonio yinu baye majalewa basa kazitsi nyangu ye majaleo ngizo nziro haukango tso parisandrongo za maajabu eze ndongo za maajabu dazibi bwandu ngotso ishiye mrumme harenge zaibu zoda honi pia henda ambiyo hao henda apwe mrumshe sheo bale mrumshe ula fanjao bale mrumshe ula nguyilwa bale mrumshe ula renge mtsango fanjao wale mrumsho la renge mapesa rumia jao wale mrumsha haenda kwa mrumsha ke sheo hampwa sheo ya mrumsha hundwa ni makafa hundwa ni tabu wala mrumshe katina haja naye ngumwambio ay wala mrumme katina haja ni mrumshe ya mrumme ngwambio wala mrumshe ka yotsanfera hangu utsintiye deba ya haho ekemwa na maho hapa shenda henda train Egypte c'est pas mon problème et mwana maho artijende Maroc ndai ho c'est pas mon problème utija kuntaza problem zaho utija kuntema shaka yo hanyu utsinte jawo yode namna wanrwaliyo mrungu ambio ka utsinte mashaka yo hanyu utsinte problema mwana maho utsinte problema mwana mshaho utsinambia ndongo za problem eyabo we sitaraje ya hemru mshaho ewe sitaraje na Mwenyezi Mungu amba wa antum libasul lahunna na nyindo sitara yaho wanrasha hanyu mke sitara ya hao zaibu zake uzisitiri ye makafahe uyarwaye zetabu zake uzirwaye zedene zake uzirwaye zembi zake uzirwaye haina johuja urwaye yonde maana Mungu yahamba wa antum libasul lahun roye mashaka hemrumsha roye ze problemu za hemrumsha mzamize magaya hodahon mzamize majunia hodahon mzamize majunia hodahon shautsambia mrumsha ukayotsanfera yotsanfera hoje na hambilo ka wende sitara ya wende sitara eni mrungombo duya honda usitirifu emana usitirifu ndi usitirifu tsudokari uje ulale naye ujibiwa la usitirifu haina johuja umsitiri haina johuja umsitiri leo mwana mahenge na problemu uparticipeze tabuzila wenaye umambio kaerifanya jibu mrumsha hangu abe mwana maholo Maroko tujo pashi abe mwana maholo Egypte onziani abe mwana maholo ya wasuli tsinda hubini abe mtata holo jao yerifanye yode namna sitara usitirifu ukesitara ukenguo usitire mrumsha umambio kanambie urende bamononga wena hamuza ntuzino ya hwambio kabano fulani ngari mata mtata ngo katsulamba hindu yerifanye na ribunguze mapesa ribeshe mtata hole mbahindu yemana ulona hamurende bane mwana mahangu hadungwa mahala fulani hakanza 50 euro ya libe ambe inarizie rimsaidie 50 euro yode mana sitara yode mana ya ndola ya sitara Mwenyezi Mungu amboka hunna libasul lakum
wantum libasul lahun yonde aya namrenge mdo washaleziza namrenge aya yumdo washalezondro mahanyuka hunna libasul lakum antum libasul lahun na nyibanyu bo wandu washe mke sitara ya wandu mahanyu mrumahunge na problemu timrensi yeze problemu zila sha participe urende mrumahunge ni fange eni usediende lazima utabihewe nayo mrumah yusudi namna umsitiri zaibu zahe mrumah umsitiri ya problemu za mrumah umsitiri ufayudi namna yani haina mru yake nguo haina mru yake sitara yake mwananya umuzise ka mama halimba hindru usamruma mama halimba hindru kajala inarenge vero ilarimbeshe mwananya idinamna uslam mwananya ho hajuha idinamna yuka haina mru yarengeze za mwananya wandu wake sitara wasitiriane aizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambiyo kana hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allahu hakika hajua Mwenyezi Mungu annakum yauka hakika nyinyi ngarendelawe ile aya alima Allahu hajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala annakum yauka hakika nyinyi kuntum mka yatakhtanuna anfusakum mkaufanya ndongoze nafsi za hanyu da wala watushinda wala la nonrasha hao wamasihu ya hetumu no wakati uke jakaukiri mkautabiha takhtanuna anfusakum mkautabiha za nafsi za hanyu mfanya ndongo hamandizo mrala la nemrumshahir wamasihu ya hetumu fataba alaikum Mwenyezi Mungu hamsamihini fataba alaikum hamsamihini zenongo hizo waafa ankum harbitse na hampardonen Mwenyezi Mungu hamsamihini kabatsi mbata buitoka uyonzi falana basirangunda bahe aya yunizubao Mwenyezi Mungu ngwambo kafalana basirangunda basai aya yunizubao bashiruhunna falana bashiruhunna basabase masiku yaranze aya yunusaizubu ngamjo ujuwa mlale no wandwa shahanyu wao bashiruhunna na mjo ujuwa mlale no wandwa shahanyu wao wabtaghu ma kataba Allahu lakum mtsahizo Mwenyezi Mungu ya mwanzishiani zenema za hanyu mratsahe riziki yatsahe hunrewana nemrumshe yatsahe jibizo la mrumshahe ikema siku zenongozi ja kwamba ngutsawe mninkeze haki hizo wabtaghu ma kataba Allahu lakum wakulu washrabu basina mlemne abonunga renga bana basabu watukufu bari bakshanda dakika nchashi wakulu washrabu namlemne wakulu namle washrabu mne Mwenyezi Mungu hatta yatabayan thumma atimmu siyama ila al-layl namtimizie tumu atabo maharibi thumma atimmu siyama ila al-layl namtimizi yetumu mriafunge yetumu hata lejua lito ikamrwa safungu lejua lito ye maharibi ya sayaja mrunguziyo mriafungue aizo Mwenyezi Mungu abendrini ye masiku ya hija fakulu washrabu namlemne hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min fajr hata uonema yingu yemnamsitiri wola ujoka handiso wewe mriawana ukayasubuhi sai jangio karibu mriaziye hula iyo nde maana bokao ikamrungulo tsao nganzo mriaziye ava yahe avani yahe asubuhi muda au minuiti za usoma aya mengo mitsa tsahu ya hema sahaba kangwa lao wauzi ya hula ils ont arrêté avant le adhan ani minuit que tu vas lire 50 versets yani mrati tsomiza mtume sallallahu aya ishie aya bwandu rile hata ye wakati ule asubuhi hilo karibu aizo mtume sallallahu wakati hema sahaba wamba ukana wohula yetsahu asubuhi ngio karibu adhani avant ya dakika za usoma aya verset 50 versets avant le adhan pour lire 50 versets wouzia yetsahu yabo yonde suna ya hetsahu ya kweli mruyale kama thalane adhani ngio 5h15 yabo nganza uzie avant ya 20 minutes ngoziyo ava ya he adhan ya 20 minutes yonde tsahu ya suna ngo ulo ava rekango ulo 3h au ngo ulo 4h au 4h30 yani nganzao uzie ava ya he adhani muda wa usoma aya mengo mitano banga bwandrikao woko wanza waziye yetsahu mpake mwadhini hadhini wadoshi towo hanywanyi ngabo wandu mankazu wokowo juhangwa lotsahu woko ana limit
wotsola hata kuzia wa baba hambilo mraziye ava ya he adhani muda wa usoma aya mengo mitano sha tujuriyo halale ke adhani ke jaja badikar jaharaya kare jaharabu mkanabarak ekara he adhani ke jaja ngojo ule ekaiwa dhiniwa ndabo ujozia kar jaharaya